Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ba'da utlah ila Idul Fitri wa naqulu lakunna taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Taib lil fasl tsalis asma sanata'allam fi darsi usulil fiqh fil mawdu' al-akhir a'taqid li'annaki qulti wasalti ila al-mawdu' al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi wa sanata'allamu al-an al-qa'idah ats-tsalitsah fi safhah Ar-Rabi'ah wa Thalathin Al-Mawdu' Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir. Nabda bi qira'ati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masyaqqah bima'na as-su'ubah, asyiddah, ad-diku, ad-diku bid-dad laysa bid-dal. Okay. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, tajlibu bima'na tusabbibu aw tahmilu ila at-taysir. Ay idza hunaka masyaqqah fi ta'diyati al-ahkam asy-syar'iyyah fa yajuzu lana at-taysir aw yajuzu lana an na'mal ala qadri mastata'na ala qudratina kaifa naqdir wa na'malu ala dzalika. Okay. Aslul qa'idah aw ad-dalil aw min aina tu'khadhu hadhihi al-qa'idah. Hadhihi al-qa'idah ma'khudhah min al-ayah al-Qur'aniyah qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surah Al-Baqarah al-ayah al-mi'ah al-khamisah wa thamanin. Fa min hadhihi al-ayah na'rif bi anna Allah yuridu bi ibadihi al-yusra, yuridu an nakuna sahilina fi a'malina bal fil ibadah laysa fil amal faqat. Syarhul qa'idah al-masyaqqah qultu menjadi bimana al-juhdu wa ta'abu wa syiddah wa dik ay as-su'ubah. Naam. Amal masyaqqah al-jalibah lit taysir al-masyaqqah allati tanfasilu anha at-takalif al-syar'iyyah. Idzan alladzi tanfasilu, ya, terpisah min anha at-takalif asy-syar'iyyah. Idza kana fihi at-takalif asy-syar'iyyah fala yujad ayy masyaqqah. Al-misal ba'din nu'ti al-misal fil akhir. Naam. Idzan al-maqsud min hadhil qa'idah as-su'ubah mata wujidat aw mata kanat as-su'ubah mawjudatan fil amri, ya, minal umur fa hadhihi su'ubah sababun syar'iyyun, ya, litaysir atau litashil atau litakhfif. Hakata takhfif bermakna tanhatu darajatuhu, ya, inda tanfidil ahkam syar'iyyah. Mal mithal, al mithal idza syaqqa ahadun 'ala al-qiyam fi sholatin mafruḍah, mathalan hunakal jirahah fi rijlika aw rubbama in qata'a azmu rijlika, fa sa'uba alaika al-qiyam inda sholat. Naam. Fa yajuzu laki an tusalli qa'idatan. Okay. Wa kadzalika mata kana al-qu'ud idza la tastati an tajlisi fa muttaji'atan, nah, au bin naum ala hayatil ittija' aw hayatin naum. Hakata. Jadi simpelnya, kalau tak boleh berdiri duduk, kalau tak boleh duduk tidur, kalau tak boleh tidur dengan isyarat, berbagai cara. Ya. Tsaniyan, idza syaqqa 'ala ahadin isti'malul ma'i fil wudu' awil ghusli yajuzu at-tayammum. Idza lam yujad al-ma', ya, fi baitikum aw mathalan fi madinatikunna fa la ba'sa an tutahhir bit tayammum aw bit turab. La yumkin la yujad hunaka turab. Nah, idzan
yanzilu hukmuhu. Al-awwal hukmuhu bil ma', al-wudu la budda bil ma', al-ghuslu la budda bil ma', walakin mata la yujadul ma', yanzilu ila at-turab atau yanzilu ila tayammum atau bimakna at-tayammum biturab, fa-turab najid fi ayyi makan, la yumkin fi hayatina la najid at-turab, an-nurad fi ayyi at-turab fi ayyi makan, ala al-maktab, ala kulli syai' hunaka turab, ya. wa turab laysa turab al-wasakh walakin at-turab an-nazif. At-turab an-nazif hadha la narahu bil 'ain, idza naraha bil 'ain hadha turab al-wasakh. Taib, at-thalith idza asura 'ala ahadin ihtirazun najasah tu'fa anhu. Idza kana al-ibti'ad 'anil najasah sa'ab jiddan. Masalan fil libas, idza ista'malna libas rubama fihi al-wasa'ikh huna wa ma kanat qalilan, nurid an nabta'id an hadhihi an-najasah sa'bah jiddan, falidzalika fala ba'sa tu'fa anhu. Kadamil quruh, damil quruh, al-qarh bimana al-jarh, darah ketika kita luka, kadang kering, kadang masih basah. Ketika kita sholat, darah itu masih keluar terkadang. Hadza la ba'sa ma'fu anhu. Kita lap, waktunya kita sholat, kita keringkan, tapi masih ada darahnya, fala ba'sa sholat. Wadamamil, bisul, bisul atau jerawat. Sebetulnya di dalam bisul atau jerawat itu kan ada cairan apa namanya, kuning-kuning itu najis sebetulnya. Tapi kalau ketika kita sholat, di muka kita ada jerawat, ya sudah, itu sulit untuk menjauhi hal-hal seperti itu karena terlalu detail. Okay. Wattini syari, naam, attini syari hunaka an-najasa fihi, walakin kaifa nabta'id an tini syari wa nahnu nasiru ala syari daiman. Wa atharu najasatin asuru zawaluhu wa atharu afwahis sibyan. Ya, apa namanya, air liur dari bayi. Terkadang untuk ibu-ibu susah untuk menjauhi air liur bayi, biasanya di mana-mana tempat merata-rata. Baik. Qala Asy-Syafi'i, qala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fima idza faqadatil mar'atu waliyaha fi safar. Idza dhahabat al-mar'ah fi safar, okay? Dhahabat al-mar'ah ma'a abiha wa tufiya abuhu fi wasati safar, ya. Fawallat amruha rajulan yajuz. Fa idza kana abuhu tufiya fawallat amruha rajul. Oke, maka yang menjadi walinya itu lelaki. Kata yajuz. Thumma qawluhu aidan fi awanil khazafil ma'mulati bisarjin. Ini al-khazaf al-ma'mula bisarjin, tembikar. Yajuzul wudu minha. Kalau air, idza kanal ma nasubbu ala hadha al-khazaf, ya, itu tembikar, yajuzul wudu minha. Hadza la ba's. Wa bi makna hadhihi al-qa'idah qauluhu Syafi'i radhiyallahu anhu al-amru idza daqa ittasa'a. Ya. Wa qawlu ba'dhum al-asya'u idza daqat ittasat. Al-murad min qouli Syafi'i al-amru idza daqa ittasa'. Maka ketika kita tidak banyak pilihan, ya, maka kita harus banyak alternatif. Nah, bahasanya seperti itu. Au al-asya' idza daqat ittasa'at. Sama saja. Alan far'ul qa'idah al-asya'u idza ittasa'at daqat. Far'ul qa'idah min al-qa'idah al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-asya' idza ittasa'at, hadza al-fi'l min kalimati wasi'un. Oke, daqat, dhaik. Oke. Al-asya' idza ittasa'at. Artinya apa? Kalau kita banyak pilihan, maka dipersempit. Oke. Syarhul qa'idah. Ai annahu kullama zaharat masyaqqah fi amrin fayurakhasu fihi wa yuwassa'u hatta yashula. Idza kunna fi halati su'ubah an na'mala syai'an. Oke. Hunaka asya, hunaka masyaqqat, ya, idza aradna an na'mala syai'an fayurakhas.
fa Allahu yu'tina ar-rukhsah wallahu yu'tina al-wus'ah, ya, hatta yakunu amruna sahlan. Fa idza zalat al-masyaqqah, idza kanat al-masyaqqah dha'i'ah, khalas mafi tantahi al-masyaqqah, fa 'ada al-amru ila aslihi. Fal amru kama huwa fil awal. Al-mithal as-shalah, yajuzu laki as-shalah indal jiroha fil rijal bil julus. Oke, yajuzu laki as-shalah bil julus. Wa mata syufiyat al-jiroha, ya, fa sholatu bil qiyam marratan ukhra. Ketika luka itu sudah sembuh, maka kembali berdiri, seperti itu. Jadi ar-rukhsah, ya, wujidat au mawjudah bi wujudil masyaqqah. Oke, mata kanatil masyaqqah mawjudah farrukhsah mawjudah, at-tashil mawjud. Wa mata kanatil masyaqqah ghairu mawjudah farrukhsah ghairu mawjudah na'mal ka aslihi. Oke. Salat harus berdiri, ya berdiri kalau tidak ada kendala. Alamtilah qalilul amal fi shalah lima utturra ilaihi sumiha bihi. Oke. Mempersedikit gerakan salat. Masalan idza in qata'a azmu rijlina fa sa'uba alaina as-shalah bil qiyam. Hadza nahnu fi halatil ittirar. Oke, fa yajuzu lana as-shalah bil julus. Wa mata kanat shalatuna bil julus fal harakah aqallu mimma kana. Pasti gerakannya lebih sedikit. Orang yang sholat duduk, orang yang sholat bukan ketika tidur, dalam posisi tidur, pasti gerakannya lebih sedikit, seperti itu. Wa kathiruhu lima lam yakun bihi al-hajah lam yusahmih bihi. Fa inda makanatil masyaqqah dha'i'ah fassalah wa harakatuha kahmahiyah takbiratul ihram, qiraatul iftitah, qiraatul fatihah, ruku', sujud wa ghiriha na'maluha jami'an. Ya, idza kanatil masyaqqah dha'i'ah, ya, wa idza kanatil masyaqqah mawjudah tastati an tuqallila harakatis shalah. Tayeb. Al misal atsani, idza taghayyara al-ma' binahwi tuhlabin fa huwa mutahhir. Idza wajadna inaan fihi tuhlab lumut, okay, fa hadzal ma' fi hadzal ina mutahhir. Walakin idza daqqahu asy-syakhs, ya, kalau diketuk-ketuk orang sehingga lumutnya menyebar, au tarahahu fihi, atau melemparkan lumut ke dalam air, fakanal ma' ghairu mutahhir. Jadi kalau air tenang, biasanya kalau ada air tenang kemudian ada lumutnya, itu tohir. Tapi kalau sudah airnya keruh karena lumutnya bertebaran, yaitu ghairu mutahhir, seperti itu. Idza dakhala fil ma'i mayyitatu hayawanin laisa lahu damun. Hunakal hayawan laisa lahu damun. Al-misal mata adz-dzubab, al-ba'udah wujud dam, lakin damul insan. Kadz-dzubab wal ba'udah fa huwa mutahhir. Taib idza dakhala al-ba'ud aw adz-dzubab fi ina'in, ya, wa hadzal ina' tastamil ma'uhu lil wudu fa yajuzul wudu. Amma sa'iluhu fa huwa ghairu mutahhir. Idza kana al-hayawan alladhi dakhala fil ina lahu damun fa ghairu mutahhir. Lianna ad-dam najis. Wa jama'a al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bainal qa'idataini yaqulu kullu ma tajawaza an haddihi in akasa ila diddihi. Kalau sudah melampaui batasnya maka berlaku sebaliknya. Nah, itu bagaimana itu? Intinya seperti itu. Oke. Intinya kalau ada muskilah boleh mengerjakan yang lebih ringan. Oke. Idza lam yujad al-qalam naktub bi qalamir rasus. Wa idza lam yujad qalamur rasus naktub bi ayyi syai'in ma al-mawjud. Baik. Al-an faidah takhfifatu syar'i sab'atu anwa'. Ya, at-takhfif aw at-tashil fi syariah al-islamiyah sab'atu anwa'. Al-awwal takhfifu isqat. Isqat min kalimat isqatu yasqutu. Isqat, dijatuhkan. Oke, ka isqatul jumu'ah.
tidak sholat Jumat. Hujan deras tuh kita boleh tidak sholat Jumat. Ka isqatul Jum'ah, ya nusolli sholat az-zuhri, ya liwujudi sababin, ingat syaratnya harus ada sebab. Oke. Kalau tak ada sebab tak boleh. Wal hajj, haji, wal jihad wal umrah bil amtar. Tapi haji law laisa lana fulus fala nadhhab ilal haji, maka huwa min arkanil Islam. Oke. Hada takhfif isqat. Athani takhfif tankis, yang kusu takhfifuhu. Al-misal qasr shalah. Taib idza kunna fi safar wa aradna shalah nuqassir, yajuzu lana taqsirus shalah. Salatuz zuhri min arba'i rakaat ila rakaatain. Salatul asri min arba'i rakaat ila rakaatain wa ghairiha. Oke. Atsalits takhfif ibdal, nubaddil, ya. Misal takhfiful wudu, ya. Hunaka jiraha fi yadina fala yajuzu faqala at-tabib la yajuzu hadhihi al-jiraha an yusibahul ma' fa na'mal at-tayammum, nubaddil al-wudu wa nubaddil al-ghusl al-istihmam bil bitayammum. Baik. Wal qiyam fi shalah, idza du'afa alaina al-qiyam fi shalah fa as-shalah bil qu'ud, hakadha. Wal ittija' awil ima itu artinya isyarat. Okay. Wasiyam bil it'am. Oke. Seperti orang yang melakukan hubungan suami istri di tengah Ramadan, fa yajuzul fa iqabu siyamu syahrain, fa idza lam yaqdir ala siyami syahrain fal it'am bi it'amil masakin. Hada takhfif ibdal. Summa rabi'an takhfif taqdim ka jam'i taqdim. Oke, takhfifu taqdim. Oke, takhfifnya dengan mendahulukan. Misal taqdimu zakah alal haul. Oke, liman kana lahu amwal, fa hadhil amwal yakunu alal haul, sudah 1 tahun dia punya, atau zakat profesi atau zakat emas dan sebagainya. Itu kalau sudah sampai 1 tahun maka tidak perlu menunggu zakat Idul Fitri, itu boleh terus menzakatkan atau zakat mal seperti itu. Wa zakatul fitri fi Ramadan. Oke, zakatul fitri fi awali Ramadan la ba'sa, walakin afdulhu fi akhir Ramadan. Wal kafarah 'alal hinsi. Oke, kafarah artinya mengganti pelanggaran. Ya. Misalkan orang tua tidak puasa, ini kan sudah tidak mungkin lagi dia berpuasa karena memang tidak kuat, maka diganti dengan kafarah seperti itu. Summa khamisan takhfifu ta'khir. Takhfif takhir bimana menjadi takdim, didahulukan, alam diakhirkan. Takhir ka jam'i takhir, takhiri shaumi Ramadan lil marid. Rubama ana marid fi hadha syahr Ramadan, fi Ramadan hadhihi sana kuntu maridun wa la aqdiru 'alal qiyam bis-shaum fa la ba'sa an nuakhir shauma Ramadan fi syahrin ma. Oke, yang penting ada sababnya. Oke. Wal musafir, kayak musafir ya juzu lahu an yuakhir shaumu. Sebetulnya bukan ditaksis tidak boleh puasa, tidak perlu puasa, tetapi puasanya diganti di lain hari seperti itu. Wa ta'khirus shalah fi haqqin mustaqil bi inqadi gurik aw nahwi dzalika minal i'dzar. Atau kita boleh menunda sholat kalau misalkan kita lagi di tengah bencana, banjir, tsunami, itu kita mengakhirkan sholat ya, sebab bencana atau karena kita menolong orang seperti itu. Suma asadis takhfif tarkhis. Takhfif tarkhis ka sholatil mustajmir. Takhfif tarkhis artinya takhfif itu penurunan derajat. Semua tarkhis ya, dirukhsahkan selabasa. Ya, al-misal sholatul mustajmir ma baqiyatin najwi, orang yang ditahan, ya, orang yang ditawan atau tinggal di negeri orang lain, bukan tinggal sebetulnya, yang ditawan, dia boleh sholat ma'a baqiyatin najwi. Misalkan dia kentut kah atau
ada kotoran dia yang keluar, ya itu boleh sholat ya, karena untuk wudhu lagi atau untuk membersihkan sisa-sisa itu agak susah seperti itu. Wasyurbil khamar lil ghussah. Syurbul khamar yajuz lil ghussah. Ghussah ini artinya orang yang tersedak. Jadi kalau kamu ketika makan terus tersangkut di leher, kemudian tidak ada air di dekat kamu, yang ada hanya khamar, fashrubi la ba'sa. Tapi jangan terlalu banyak, mentang-mentang dibolehkan pok. Nah, sekedarnya saja, sedikit saja, yang penting tersedaknya itu udah hilang. Wa aklun najasah litadawi. Oke, memakan barang-barang yang najis untuk perubatan. Mungkin banyak ya, ada kelawar, mungkin ada kelawar yang termasuk hewan yang haram, tapi kalau untuk perubatan ya mungkin kalau tidak ada option yang lain ya boleh pakai itu, seperti itu. Tapi yang dibolehkan itu cuma sekedarnya saja. Oke. Semua takhfif taghyir, ka taghyiri nazmi shalah fil khauf. Ya. Hunaka takhfif bi taghyiri nizam. Ya. Sebetulnya kalau ka sholatil khauf, ya as-shalah fil khauf atau sholatul khauf, idza nusalli sholatal jamaah, ya udah satu komando, imam ruku, imam berdiri, imam sujud. Walakin idza shallaina fil khauf, dalam keadaan perang, ya, peraturan itu boleh berubah gitu, sesuai dengan peraturan sholat khauf, ya, seperti mana kita tahu di fiqh fasal awal kitab ta'lamna an hadha. Taib hadhihi takhfifatus syar'i sab'atu anma' fa intahayna min madah usulul fiqh fa akhirul mawdu' lil imtihan fi nisfi sana huwa takhfifatus syar'i sab'atu anma', ya. Wa satabda as-sanah sayabda al-fasl dirasi as-sani minal qaidah ar-rabi'ah ad-daruru yuzalu. Taib a'takid aktafi bihadzal qadri, wa idza laki su'al fas'ali ilayya fi WhatsApp au is'ali ilal qamus au is'ali ummaki au is'ali abaki au is'ali ila ustadzah. Taib. Ashkuruki ala husnul ihtimam wa naqtatim bi qiraati alhamdulillah rabbil alamin. Ma'an najaf ta'alumiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.